बंधु माने आजिर वीडियो आपणक जीवनर सबुठारु बड़ गुप्त कथा प्रकाश करने को जाउछि कारण मु आपणको आपणक घरर एक निर्दिष्ट कोण विषय कहवाक जाउछि जोठारे वर्ष वर्ष धरी एक धन लुचि रहिछि जहा विषय केही केबे कहि नाहंती। बंधु माने एही धन सोना किंबा रूपारे तैयारी नुहे, यह भाग्य प्रगति एवं समृद्धिर एक धन। तथापि दुर्भाग्यजनक वास्तवता हेउछि जे आपण मानक मध्यरु अधिकांश एही धन उपरे जिनिस रखिछंती जहा प्रभावशाली भावरे आपणकर सौभाग्य को अवरोध करुछि। तो बंधु माने आज एही वीडियो रे जहा शेयर करबाकू जाउछि ताहा आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण, तेणु वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु कारण शेष रे म एक प्रतिकार मध्य कहिबी जहा आपणक घरे धनर वर्षा करि पारे। किंतु एहा पूर्वरु मु प्रभु रामंकर समस्त प्रकृत भक्तों को कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम लिखिबा पई अनुरोध करुछि। बंधु माने समय अत्यंत शक्तिशाली, केही जानती नाही जे कहार भाग्य केबे बदली पारे किंबा केते बेले जणे गरीब राजा होई पारे किंबा विपरीत रे गोटिए कथा निश्चित जेते बेले ईश्वर जणे व्यक्तिंकर भाग्य को परिवर्तन करबाकू निष्पत्ति नियंती पृथ्वीर कोनोसी शक्ति एहाकू रोकी पारिबो नाही। ग्रह गतिर वर्तमान एक बड़ परिवर्तन द्वारा आपणक जीवन रे समान परिवर्तन आसुछि। भगवान सूर्य तांकर स्थिति परिवर्तन करिसेंती एवं आपणक जीवन उपरे सीधा सड़क प्रभाव पकाइबे। एही समय सेमानक पई गुरुत्वपूर्ण जो माने दीर्घ समय धरी संघर्ष करुछंती, जो माने बारंबार विफलतार सम्मुखीन हेउछंती, जो माने निज घरे टंका रखि पारु नाहंती एवं जो माने संपर्क खराब करुछंती। तथापि सर्वदा गोटिए कथा मने रखंतु, जेतेबेले जणे व्यक्तिंकर भाग्य चमकिबाकू आरंभ करे सेमानंकर शत्रु माने प्रायतः बहुगुणित हुअंती। किछि लोक आपणक मुहरे आपणको प्रशंसा करिवे एवं आपणक सफलता पई खुशी हेबार अभिनय करिवे, जेतेबेले भितरे गभीर ईर्षा पोषण करिवे। एवं बंधु माने सबुठारु विपदजनक शत्रु हेउछि जे आपणक पछरे आपणक पतनर षडयंत्र करिबा समय आपणक उपरे हसंती। सेथिपाई मु आपणको परामर्श देउछि जे आपण आपणको जीवनर समस्त गुप्त कथा काहाको प्रकाश करंतु नाही। आपण केते रोजगार करंती, आपणकर भविष्यत योजना कण किंबा आपणकर केते टंका अछि ताहा समस्तंकु कुहंतु नाही। एही कଳି जुगरे लोक माने प्रायतः आपणक खुशी अपेक्षा आपणक दुर्भाग्य रे अधिक आनंद पाती। आपण निश्चय लक्ष्य करिथिबे जे केतेक समय अत्यंत कठिन परिश्रम करिबा, दिन राति परिश्रम करिबा सते सफलता अपहंच रही थाए। टंका आसे किंतु रहे नाही, घरे निरंतर उत्तेजना लागि रहे एवं छोट छोट कथा उपरे जुक्ति तर्क हुए। पिला मानकर शिक्षा, चाकरी चिंता, व्यवसाय क्षति किंबा स्वास्थ्य समस्या विषय चिंता हेउ, यह काहेकि घटे? भगवान आम उपरे क्रोधित कि आमर भाग्य खराब कि ना? बंधु माने यह आदौ नुहे, प्रायतः घर भितर थिबा वास्तु दोष रे रहिछि। मु आपणक सहित एक वास्तु गुप्त कथा बांटिबाकू जाउछि जहा आपणकर जीवन को परिवर्तन करि पारे। आपणक घरर उत्तर पूर्व दिग जहाकू शास्त्र रे ऐशान्य कोण भाबरे जणा जाय थाए ताहा अत्यंत पवित्र बोली माना जाए। याकू देवता मानकर वासस्थान एवं आपणकर घरे सकारात्मक शक्तिर प्रवेश बिंदु बोली विश्वास करा जाए। किंतु दुखर विषय आज अधिकांश लोक एही दिगर गुरुत्व को बुझी पारु नाहंती। केतेक सेठारे भंगा जिनिस रखंती, अन्य माने जोता एवं चपल छाड़ी दियंती, केतेक अलिया जमा करंती एवं केतेक से स्थान रे भारी जिनिस रखंती एवं से स्थान रे भारी आलमारी रखंती। एहा ही भूल जहा आपणकर प्रगति को बाधा देई पारे। ध्यान देई सुनंतु, जदि आपणक घरर ऐशान्य कोण अपरिष्कार किंबा मैला थाए तेबे सकारात्मक शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाए। परिवार मध्य अनावश्यक उत्तेजना वृद्धि पाए, टंका जमा होई न थाए एवं परिवारर सदस्य मानक मध्य मतभेद वृद्धि पाए। प्रायतः जड़े व्यक्ति निजर सर्वोत्तम चेष्टा करती किंतु सफलता हासिल करिबारे विफल हुअंती। सेमाने निजर दुर्भाग्य को दोष दे पारंती जेतेबेले कि प्रकृत कारण आउ किछि थाए। बंधु माने
ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ସର୍ବଦା ସଫା ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୂଜାଘର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ସେଠାରେ ପୂଜାଘର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଅତି କମ୍ରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଧନ ଖୋଜିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଧନ ଆମ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଆମକୁ କେବଳ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିପାରିବି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସବୁ ପରାମର୍ଶକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ଖୋଲା ଶତ୍ରୁ ଜୀବନରେ ଏକ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁ ପରି ଏତେଟା କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାରେ ସହମତ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଏକ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ କରିବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା, ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟର ସମୟ ଆସେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଖୋଜନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଋଣ ଆପଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ଶୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ତଥାପି ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଭୟକୁ ଦୂର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାହା ଆସିବାକୁ ଅଛି ତାହା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ଲୁକାୟିତ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଅଛି ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଯାହା 3ଟି ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏକ ଅନନ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ରୂପଟି ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତୃତୀୟ ରୂପଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ପରେ କହିବି। ପ୍ରଥମ ରୂପ ବିଷୟରେ ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖାଯିବ। ହୁଏତ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଏକ ଇମେଲ୍ ଯାହା ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଶୁଭ ଖବର ଆଣିବ। ଏହା ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେହି ଅବସ୍ଥା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଶୁଭ ଖବର ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସୁଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସେହି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଆସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ब्रह्मांडर शक्ति आपण सचोटतार सहित आरंभ करिथिबा प्रयास गुड़िक समाप्त करिबारे सहायता करने प्रस्तुत। एबे मु आपणको आज संध्यारे आपणक पई अपेक्षा करिथिबा आउ एक साक्षात विषय कहिबी जहाँ गभीर भावप्रवण हेब। एथिरे परिवारर जड़े सदस्य, जड़े निकटतम बंधु किंबा हुए तो एपरी केही सामिल होई पारंती जहाँक सहित आपण बहु पूर्वरु संपर्क हराई देथिले। जहाँ प्रकाश करिबाको जाउछि ताहा आपणक पई सबु किछि परिवर्तन करिपारे। एही साक्षात किंबा कथाबार्ता समय एक सत्य प्रकाश पाइब जहाँ आपणको क्षणिक भावरे थराई पारे। आपण जानि पारंती जे केही आपणक विषय भूल धारणा रखिथिले, केही आपणक अजाणतरे आपणको साहाय्य करिथिले किंबा केही आपणक पई नीरवरे जत्न नेइथिले। जेतेबेले आपण विश्वास करुथिले जे आपण एका निजर युद्ध लढुछंती, अपेक्षा करंतु, कारण सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संकेत एपर्यंत प्रकाशित होई नाही। एही भावप्रवण साक्षात समय मु आपणको अनुरोध करुछि जे आपण आपणकर भावना को चापी दियंतु नाही। एहा प्रायतः आपणक राशिर लोकंक पई सबुठारु बड़ दुर्बलता। आपण गभीर भावरे भावना अनुभव करती किंतु सेगुड़ी को प्रकाश करने को दियंते नहीं। जदि आपणक आखिरे लुह आसी जाए किंबा आपण निज गलारे गंठी अनुभव करती तेबे एहाकु अटकांतु नहीं। एहा सेही मुहूर्त जहाँ आपणकु आभ्यंतरीण आश्वस्ति देव। आसंतु एबे आपणकर स्वास्थ्य एवं मानसिक शांति विषय आलोचना करिबा। आपण वर्तमान जो अस्थिरता, निद्रार अभाव किंबा अशांत स्वप्न देखिछंती ताहा कोनोसी शारीरिक असुस्थतार फलाफल नुहे, बरं चापी होइथिबा भावनारु उत्पन्न। आज संध्यारे सेही भावप्रवण साक्षात जहाँ मु उल्लेख करिथिली एही अस्थिरता को दूर करिब। तथापि सतर्कतार एक शब्द अछि। क्रोधरे किंबा शीघ्र कोनोसी बड़ निष्पत्ति नियंतु नाही। राति 8टारू राति 10टा मध्यरे समय आपणक पई विशेष संवेदनशील। एही समय मध्यरे कुहा जायथिबा किछि क्रोध को उत्तेजित करि पारे, किंतु जदि आपण शांत रुहंती तेबे एही मुहूर्तटी सेही उत्तर प्रदान करिब जाहाको आपण वर्ष वर्ष धरि अपेक्षा करि आसुछंती। एबे मो पूर्वरु उल्लेख करिथिबा तृतीय रूप विषय कहिबार समय आसीछि। एई तृतीय रूप सबुठारु रहस्यमय एवं शक्तिशाली। एहा मानव रूपरे देखा जीव नाही, बरं एहा एक संकेत भावरे प्रकाश पाइब। एक संकेत जहा प्रकाश करिब जे आपणक जीवनर परवर्ती प्रमुख अध्याय केबे एवं किपरि आरंभ हेब। सतर्क रुहंतु, कारण सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संकेत एपर्यंत प्रकाशित होई नाही। आपण माने आज आपणक जीवन रे प्रवेश करुथबा एही तृतीय रूप को बुझिबा पई मु आपणक सहित किछि अंशीदार करिबाको चाहूछि जहा आपण पूर्वरु केबे सुनि नथिबे। जेतेबेले भगवान शनि एवं भगवान शिवंक शक्ति एक राशि उपरे एककालीन सक्रिय होती से माने व्यक्ति को एक अनन्य प्रकारर संकेत पठांती। एही संकेत शब्द रूपरे आसे नाही, एहा एक संख्या, एक रंग किंबा हठात अप्रत्याशित स्मृति भावरे आसे। जदि आज जेकोसी समय कौनसी स्पष्ट कारण बिना हठात अतीतर एक स्मृति मन को आसे तेबे विराम नियंतु एवं एहा उपरे ध्यान दियंतु। से स्मृति हेउछि दिनर तृतीय संकेत। तथापि एहार एक लुकायित दिग अछि जे बहुत कम लोक एहाको बुझी पारंती। एही स्मृति दुखर हेब नाही, बरं एहा सेही मुहूर्त रहेब जेतेबेले आपण निज उपरे भरोसा करिथिले एवं से विश्वास दृढ़ भावरे प्रमाणित होइथिला। आज ब्रह्मांड आपणको से आत्मविश्वासर मने पकाइबाको चाहूछि, कारण आपणको आगामी दिन रे एहार बहुत आवश्यकता पड़िबो। एबे मु आपणको एपरि किछि प्रकाश करिबाको जाउछि जहा पई आपण आरंभरो अपेक्षा करिथिले। से व्यक्ति किंबा शक्ति जहा पाई आपण आज आपणक जीवन रे प्रवेश करिबाको जाउछंती, एहा सीधा सड़क एक असमाप्त कार्य किंबा आपणक अतीतर एक असमाप्त संपर्क सहित जड़ित। एहा कोनोसी नूतन व्यक्ति नुहंती, एहा एपरि जणे जे पूर्वरु कोनोसी प्रकारे आपणक जीवन रे अंश होई आसीछि किंबा एपरि जणे परिस्थिति सहित जड़ित जे आपण चेष्टा करिथिले किंतु भूली जीवाको विफल होइथिले।
ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ କିଏ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସଂକେତ ଦେବି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚମକି ଉଠିଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ସେହି ସଂକେତ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ଏଇଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ନାମ ମନକୁ ଆସେ ସେମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଭାବି ଏହାକୁ ଖାରଜ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଉଠୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା, ନାମ କିମ୍ବା ମୁହଁକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ ରହି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ବିନା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଏକ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶିବ ନିଜେ ସେହି ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଏକ ସଂକେତ ପଠାନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଆସୁଛି। ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସିଧାସଳଖ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୋଡ଼ ନେବ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବେ, ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ନଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଯିବେ। ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବଦା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ତ ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏକ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କିମ୍ବା ଏକ ସତ୍ୟ ସଂକେତ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲ୍, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କିମ୍ବା ନାମ ଆସିଲେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଖାଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନଥିଲା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜଟିଳ ମନେ ହେଉଥିବା ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଗଭୀରତା ହାସଲ କରିବ। ଖୋଲା ଯୋଗାଯୋଗ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନୀରବତା ଉଠିବ ଏବଂ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଅଂଶ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଉଭୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି।